Hai pemirsa YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Jada Channel. Langsung saja mohon dukungan sebanyak-banyaknya berupa like, komen, share, dan subscribe Jada Channel sebanyak-banyaknya. Selamat menonton. Oke, disajikan kembali soal pembahasan soal AKM untuk jenjang SMP dan MTS. Mari kita simak. Oke, di sini tersedia teks deskriptif pertanyaan nomor 12. Ya, saya bacakan dulu teksnya. My little brother's name is Fadil. 10 years ago, he was born in Depok on the 2nd of June. His hair is dark and short. He has got brown eyes, a pointed nose, and dimples on both his cheeks. He has such a warm smile. He looks very cute when he smiles. Fadil is a kind boy. He is also a caring and clever boy. He is a quite a shy person to the people he just knows. But he will talk a lot after you know him better. His favorite hobbies are watching TV and listening to the music. His favorite TV program is cartoon. He also likes to play guitar. Even though he is still young, he is an expert in playing guitar. He likes to play guitar with my father. They usually play acoustic guitar together. I'm really proud of my little brother. Nah, itu teks deskriptif dari soal ini. Kita melanjut ke soalnya. Oke, sekaligus pembahasan. Sajikan soal nomor 12. The writer describes Fadil as a blah 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 blah. A. Good football player. B. Dark and short boy. C. Young and brave person. D. Kind, caring and clever boy. Ya. Oke, jawabannya ada di paragraf kedua. Langsung ke pembahasan. Oh, sudah langsung muncul jawabannya ya. Teks di samping berupa deskriptif teks. Tujuan dari deskriptif teks adalah untuk mendeskripsikan seseorang, sesuatu, atau sebuah tempat. Kebetulan yang digambarkan di sini adalah saudara dari penulis, ya, berarti menggambarkan orang. Generic structure of descriptive text. Ketatabahasaan dari descriptive text itu sendiri adalah identification and description, ya. Identification berisi pengenalan umum, sedangkan deskripsi merupakan gambaran rinci atau deskripsi dari apa yang digambarkan. Nah, di paragraf pertama ini ada identification dan seterusnya merupakan description, ya. Deskripsi itu bisa deskripsi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kembali lagi ke pertanyaan. The writer describe Fadil as a. Penulis di sini menggambarkan Fadil sebagai apa? Jawabannya ada di paragraf kedua. Fadil is a kind boy. Is also caring and clever boy. Jawabannya berkaitan dengan itu, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D, ya, D. Kind, caring and clever boy. Oke, pemirsa YouTube, dia rasa cukup untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya Jada Channel. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.